Assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik, salam Sabah maju jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini, saya Mas Nur Faiza binti Masnan dari SK Malawa akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada pukul 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai seorang motivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah Institut Aminuddin Baki yang telah bersara pada Oktober 2019 dan merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education di University of Nottingham. Sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet Reflect On yang bertajuk 10 Qualities of a Good Teachers. Dipersilakan Datuk. Dan selamat petang semua di Malaysia dan selamat pagi daripada saya berada di London. Sekarang 6:45 pagi lah. Kenapa saya berada di sini um, adalah kerana saya datang untuk melawat kakak saya di sini. So I'm at Stratford dekat London. Stratford adalah tempat di mana sukan Olimpik telah diadakan semasa di London dulu. Kalau tak silap saya tahun 2012. So tuan-tuan dan puan-puan, saya sempat berada dalam satu sesi tentang PISA, keputusan PISA dan sebagainya. Dan dalam sesi itu banyak perkara dibincangkan. Di antara perkara yang disebut adalah berkaitan dengan uh, kualiti uh, pendidikan di negara kita. Maka kualiti pendidikan di negara kita suka tak suka banyak bergantung kepada banyak faktor. Dan dalam satu laporan McKinsey telah diberitahu, mereka kemukakan kenyataan ini. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Maksudnya, apa jua pun, nombor satu ia adalah kualiti kita, ya. Kita sebagai guru. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. Kalau anda lihat kata hikmah pada slide yang pertama ini. Dan saya rasa bangga kerana kita sebagai sebuah negara sejak daripada kemerdekaan telah jauh ke depan, ya. Tapi sekarang kita nak bersaing dengan sistem pendidikan dunia. So, seperti saya kata tadi, kita ada struktur pendidikan yang terbaik, tapi ia tidak boleh menandingi kualiti guru. So, apa 10 kualiti yang diperlukan oleh seorang guru? Pandai berkomunikasi. Suka tak suka, kita jadi cikgu ni harus pandai berkomunikasi dengan rakan sekerja kita dan juga anak murid kita dengan ibu bapa kita. Adab kita adalah adab yang paling mulia, adab seorang guru. Dan saya belajar tentang adab ni daripada mentor saya, Datuk Dr. Ibrahim Bajuni. Saya banyak belajar tentang uh, strong communication ni, komunikasi daripada beliau. Walaupun keadaan macam mana pun, adab berkomunikasi dia sentiasa uh, terpuji. Yang kedua, we must be good listeners. Dan saya juga ada kata hikmah yang saya atau ungkapan yang saya selalu gunakan.
The magic of listening and being listened to. Kadang-kadang kita kena dengar apa yang disebut oleh anak murid kita. Right? Dalam kelas, murid-murid kita ada pelbagai cabaran mereka. Dan saya selalu kata, cikgu ni, we must be the positive busybody. Positive busybody. Apa maksud positive busybody? Kita nak dengar, kita nampak murid duduk diam beberapa hari, seharusnya kita panggil dan tanya dengan suara yang kita gunakan, bukan macam suara nak menegur, tapi suara nak ingin tahu. Yang ketiga, guru harus fokus kepada kolaborasi. Dalam 4 pendekatan yang juga digunakan di Finland, bila sebut tentang murid, 4 perkara sentiasa timbul dalam ekosistem mereka. Iaitu nombor 1, pembelajaran, learning. Yang kedua, sangat penting, safety. Ya, di negara kita ada bullying dan sebagainya. Ya, gejala bully. Kita harus sentiasa beri perhatian. Kita tidak mahu anak murid kita dibuli di sekolah. Kita cikgu. Cikgu kena ambil tahu. Kita sibuk, saya tahu kita sibuk. We are always so busy. Kita sibuk dengan nak buat soalan peperiksaan, nak buat persediaan untuk mengajar. Tapi jangan lupa kita harus jadi the positive busybody. So, kita fokus kepada kolaborasi. Kalau di Finland, saya sebut tadi, learning, safety, collaboration, and participation. Kalau seorang murid tak participate, tak ambil bahagian semasa dalam kelas, cikgu risau. So, kita kena sentiasa ambil tahu. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya ambil 10 quality guru ini, tapi ada banyak, kalau kita Google, banyak quality yang lain. Yang keempat, guru yang beradaptasi. Kita tahu setiap kelas kita tak sama, setiap murid kita tak sama. Kita yang buat adaptasi terhadap murid kita. Kerana DNA setiap murid, setiap kelas kita itu berbeza. So, kita sebagai guru membuat adaptasi pada kelas, kepada budaya sekolah dan sebagainya. Yang kelima, good teachers we jive with students. Kita sebagai guru, kita kena memahami setiap murid kita. Yang keenam, kita tunjukkan empathy. Empathy ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya utamakan. Saya nak sebut kepada kita semua cikgu, sekarang dah 345 orang. Please, please, please. 3 kali saya sebut please. Always show empathy. Letakkan diri kita dalam keadaan anak murid kita atau cikgu lain. Kadang-kadang rakan-rakan kita sakit, cikgu sakit. So, letak diri kita in their shoes and show empathy. Kalau kita boleh bantu, kita bantulah rakan kita. Dan itu kesejahteraan cikgu ni sangat-sangat penting. Yang ketujuh, sifat sabar. Sifat sabar ini sangat penting. Patience. Kerana murid ni kita tak tahu bila dia akan menyerlah. 2 bulan lepas saya sebut tentang seorang doktor yang di sekolah rendah dia asyik fail aja. Sekolah nak tendang dia keluar dah. Tapi ada seorang dia di SJKC. Budak India tetapi belajar di SJKC. Tapi ada seorang guru guru yang dalam umur lengkungan 50-an yang sangat sabar. Budak ini setiap hari tak bawa makan, datang daripada keluarga yang kurang berada. So dia akan duduk di atas pokok. Cikgu tanya dia, kenapa you duduk di atas pokok? Oh, saya tak ada duit untuk nak pergi ke kantin. Okey, tak apa. Datang ke bilik guru. Setiap hari selepas itu, cikgu bawa makan untuk murid itu. Hari ini, murid tersebut membayar untuk nursing home di mana guru itu sedang
tinggal sekarang in a nursing home. Murid itu bayar balik. So children do not forget. Skala kesabaran, empathy, engagement kita buat itu dengan murid, mereka tak akan lupa. Percayalah. Let's look at dunia sebenar. So dalam laporan PISA pun dia kata, bagaimana kita nak jadikan pembelajaran kita tu bermakna. Learning with meaning, ya. Mungkin kita bukan nak bagi banyak ilmu, tapi kita nak bagi ilmu yang kurang tetapi secara mendalam. So itulah perkara yang perlu kita sebagai pendidik mula fikirkan, walaupun kita ada silibus dan mungkin di pelbagai peringkat dalam sistem pendidikan kita, kita harus beri tumpuan kepada perkara ini, bahawa less is more. Yang kesembilan, kongsi amalan terbaik. Ini bagi guru. Sentiasa kongsi. Jangan kedekut ya, kita bukan ada CGPA lagi. Kalau di universiti, CGPA you berapa ya? 3. Tapi kita cikgu tak perlu, tak ada CGPA lagi. Kita semua adalah champions. We are all champion. So, kongsi, bantu satu sama lain. Tak perlulah kedekut. Tak lama lagi you akan pencen. Macam saya. You will retire. So, bila anda lihat kembali kepada legasi anda, apa legasi yang anda tinggalkan? So, jangan lupa perkara itu. Dan yang ke-10, kita belajarlah sepanjang hayat. Hari ini 374 orang sedang mengamalkan nombor 10 ini. Pembelajaran sepanjang hayat. Belilah kita, we must. Saya bersama anak saya dalam 3 hari yang lepas, banyak kali duduk dalam train di London ini semalam pun, dan saya tunjuk pada anak saya kata, lihat orang yang duduk di penjuru itu. Duduk saja di kerusi, mula baca. Banyak kali. They have a book in their hands. Terus duduk, dah dapat tempat tu duduk. Ada yang berdiri pun membaca. Ada yang baca buku elektronik pun. Semalam saya duduk balik daripada Westminster, balik ke Stratford. Petang, saya tengok orang yang duduk di tepi saya buka handphone dia. Uh, saya rasa itu elektronik book, e-book, dan dia sedang baca. So, let's be lifelong learners. Ilmu tu sangat penting, ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. Uh, Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Bukan saja books, tapi seperti saya sebut, makalah, majalah dan sebagainya. We educators were born to make a difference. Kita yang sepatutnya membawa perubahan. Dan jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. Dan untuk hari ini kita quality guru, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk di atas sesi snippet sebentar tadi, iaitu 10 Qualities of a Good Teacher, yang sungguh bermakna dan dapat memberikan inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Semoga kita semua akan terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi anak bangsa kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra Singh atas sesi perkongsian tadi, dan tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi pada hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, penceramah jemputan mingguan kita, Puan Siti Azizah binti Mat Yusof, Guru SMK Olsen, Kota Kinabalu Sabah, selaku penceramah siri CDL yang ke-65, Puan LC Sharon Giluk, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia.
Saya Masnur Faiza binti Masnan dari SK Malawak Kota Kinabalu Sabah akan menjadi moderator pada hari ini. Once again, welcome and good afternoon to all of you who just joining us for today. Honorable Datuk Dr. Amin Senin, founder of CDL, Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, weekly guest speaker, Madam Siti Azizah binti Mat Yusof, teacher from All Saint High School, Kota Kinabalu, Sabah, as our guest speaker for 65th series of CDL, Madam Elsie Sharon Giluk, CDL coordinator of Sabah, Mitatabang teachers, principals, headmasters, educators, teachers from all over Sabah, especially those who are with us from all over Malaysia. Also to our honorable guests, Mr. Yogendra Singh from India, Namaste, and Miss Chutarat Changnam from Thailand. Sawadee Kha. I'm Masnur Faiza binti Masnan from Malawa Primary School, Kota Kinabalu, Sabah as your moderator for today. Selamat bertemu sekali lagi dalam CDL seri ke-65, hashtag Cikgu Minta Tabang yang juga membawa maksud Cikgu Bantu Cikgu. Perkataan Minta Tabang ini diambil daripada perkataan yang terdapat dalam bahasa suku kaum etnik di Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Sesi CDL ini adalah satu perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri melalui platform siri hands-on online session. Ladies and gentlemen, welcome once again to CDL session, and today is the 65th series of session. Hashtag Mita Tabang Teachers, which means teacher helps teacher. The word of Mita Tabang is taken from one of the native language in Sabah, Malaysia. CDL session is a platform of sharing knowledge that will be held in Siri through hands-on online session. Berikut adalah objektif CDL hands-on. Pertama ialah berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan yang keempat, membina jalinan dan jaringan berterusan. The objective of CDL hands-on are sharing knowledge and skills, building teachers' competency, improving capabilities, building relation, and ongoing networking. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini, anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. There is a QR code for teachers to join the Telegram or WhatsApp official group of CDL. All the information about sharing session will be shared there. Baiklah, kita teruskan dengan sesi petang ini untuk terlebih dahulu berkenalan dengan penceramah CDL siri ke-65 pada hari ini. Puan Siti Azizah binti Mat Yusof merupakan seorang guru daripada SMK Olsen Kota Kinabalu, Sabah. Berikut adalah anugerah yang beliau telah kecapi. Pertama, menjadi Duta Guru Kohort 3 di bawah program Duta Guru Yayasan Petronas, penyelaras STEM sekolah, ahli aktif Global Teacher Conference International, menghasilkan 5 jurnal pendidikan untuk SILT, Seminar in Learning and Teaching UMS, dan diterbitkan dalam National Online Library UMS pada tahun 2022 dan 2023, pernah memenangi anugerah perak kebangsaan dalam Kolokium Pendidikan Kebangsaan pada tahun 2023, memenangi anugerah perak dalam WAPEN Negeri Sabah 2023, menulis untuk HILPS artikel untuk program HEPS KPM, dan mendapat anugerah Guru Inovasi sempena Hari Guru PPDKK 2022. Beliau juga merupakan pembentang poster Simposium Kebangsaan Duta Guru bagi 2022. Untuk CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-63 pada hari ini, Cikgu Siti Azizah akan membuat perkongsian yang bertajuk EDP in PBL.
Ladies and gentlemen, let me introduce you our guest speaker for today. Madam Siti Aziza binti Mat Yusof is a high school teacher from All Saint High School, Kota Kinabalu, Sabah. Here's are the awards that have been awarded to her. First, Cohort 3 Teachers Ambassador under the Petronas Foundation Teacher Ambassador Program, Coordinator of School STEM, active member of Global Teacher Conference International, producing 5 educational journals for SILT, UMS and published in the National Online Library UMS in 2022 and 2023, won the National Silver Award in the National Education Colloquium in 2023, won the Silver Award in Sabah State Wapen 2023, writer for HILPS articles for the HEPS KPM program, awarded as Innovative Teacher during Teachers' Day PPDKK 2023. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh terus saja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa sama ada melalui mikrofon atau menaik pertanyaan Anda di ruangan chat untuk saya bacakan. Throughout this sharing, teacher can directly ask questions to our speaker anytime either through mic or chat for me to read. Baiklah, dengan ini dijemput Puan penceramah kita, Puan Siti Aziza binti Mat Yusof untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan cikgu. Without further ado, let's welcome our guest speaker for today, Madam Siti Aziza bin Mat Yusof. Terima kasih diucapkan kepada Puan Mas Nurul Faizah daripada SK Melawar yang merupakan moderator untuk hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kepolisian, selamat petang. So before we start, I would like to thank once again Dr. Amin of CDL Sabah, and of course Dr. Mahendra and also Puan Elsie for inviting me again after a year. So saya sangat-sangat berterima kasih kepada Datuk Dr. Amin dan juga Datuk Dr. Mahendra serta Puan Elsie atas kesudian untuk menjemput saya selepas lebih kurang setahun sebelum ini. Untuk session kita pada hari ini, saya akan menggunakan dua bahasa kerana saya menjemput beberapa rakan daripada luar negara yang telah disebut oleh moderator kita sebentar tadi. Dan untuk memudahkan perkongsian, jadi saya juga akan cuba menggunakan bahasa Melayu dan diselang-seli dengan bahasa Inggeris. So for today's session, I will be doing dual language since I am inviting a few friends from overseas. They are teachers as well, which mentioned by Puan Mas Nurul Faizah before. And maybe by using this way, it will help both of our side to communicate better and help to do more sharing. Okay, so it's quite a long introductions of me. Panjang juga saya punya sesi pengenalan itu tadi sebenarnya. Apa yang ingin saya nyatakan di sini ialah aktiviti kita pada hari ini sebenarnya lebih kepada santai-santai sajalah. Kita tidak mau dia berat. So kita buat dia secara santai-santai dan dengan harapan benda ni actually akan menjadi satu perkongsian yang sangat baik. So for today's session, I was hoping that we will do like a very relaxed mode, chillax. And then so that this sharing will be quite more fun. And dan satu perkara lagi, perkongsian pada hari ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. So our experience, solely based on my experience. So that is what I'm going to share today. Okay, slide saya tidak bergerak sekejap. Okay, anyway, so why am I choosing this topic? Kenapa saya memilih topik ini? Because as what Dr. Mahendra mentioned before, we as a teacher, we actually not try to make a correction on our student. We are not going to form a shape or a mold of our student. Kita sebagai guru, kita sebenarnya bukan bertujuan untuk membentuk satu shape, satu bentuk murid yang kita mahu. Tapi sebaliknya, kita adalah sebagai pendidik yang mahu murid-murid yang terhasil, pelajar-pelajar kita yang terhasil itu membuat satu apa yang disebut sebagai perbezaan. Make a difference. Okay? Why my slide is not moving? Sekejap .
Okay, saya rasa disebabkan oleh mungkin technical error di tempat saya sendiri. So slide saya tidak moving. So I'm gonna stop sharing first. Saya stop sharing dulu. Nanti kita akan share daripada pihak CDL itu sendiri. Okay, I'll be on the second slide now. Okay, so untuk bahagian pada hari ini, saya akan membincangkan EDP, iaitu Engineering Design Process. Sedikit pengenalan berkenaan dengan EDP dan satu lagi adalah berkenaan dengan PBL itu sendiri. Kita adalah guru. Saya rasa PBL itu memang perkara yang sering kita dengar. So for today's session, I'm going to talk about EDP, which is stand for the Engineering Design Process, and we are going to use it when we are conducting the PBL. The PBL is actually quite common for the teachers. So it stands for either problem-based learning or maybe project-based learning. So in this term, it's actually basically or theoretically, it is from inquiry-based learning program. Okay. Can we go for the next slide, please? Thank you. Okay. So what exactly EDP? EDP may stand for Electronic Data Processing or Employee Development Plan. I think this one very important, especially for those in administrations or maybe entrepreneurship development program in a business or educational development plan. I think this is more into our education sector. But for today, what I would like to talk is actually engineering design process. So EDP ini sebenarnya boleh merujuk kepada pelbagai perkataan. Electronic data processing, employee development plan, maksudnya untuk sektor pekerjaan. Ini adalah lebih kepada mungkin pentadbir. Ataupun untuk perniagaan, entrepreneurship development program. Dan seterusnya untuk satu program besar di bawah, katalah kita, Kementerian Pendidikan itu sendiri. So that will be educational development plan. But untuk hari ini, saya memang khas kepada engineering design process. Okay, next. Guru-guru, sekiranya ada makluman ke ataupun ada perkongsian ataupun mungkin ada pertanyaan, bolehlah tulis di ruangan chat itulah. Mungkin saya akan cuba untuk menjawab kemudian ataupun kita akan tengok kongsi bersama-sama lah pandangan kita. Okay, so let me give you a theoretical idea of EDP. Saya bagi sedikit teori secara general berkenaan dengan EDP. So EDP ni sebenarnya adalah satu reka bentuk yang menggabungkan STEM. STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Pengetahuan ini semua digabung supaya dia membentuk ataupun mewujudkan satu kemahiran berfikir aras tinggi dan melahirkan murid yang mempunyai kapasiti kreativiti yang baik. Okay, so it is a design which will combine the STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics knowledge by involving the engineering itself to design it in science so that it will develop the higher order thinking skill among the student. At the same time, actually will evolve our student to be more creative through actually solving small problem. So we don't go for the world issue. We go for a small issue. For example, in our school. So I will talk about it later. So kita tidak pergi kepada isu-isu dunia yang besar-besar. Itu biarlah orang lain yang buat. Kita pergi kepada isu-isu yang berada mungkin di sekolah. Sebab kita punya community adalah di kawasan sekolah. Okay. So and then there is another thing again. Dr. Yuji Osaka of the CMO RESCAM specialist did mention that the most common step in ADP are defining the problem, building, testing, evaluating, and redesigning. Maksudnya, berdasarkan pandangan daripada Dr. Otsuka, step ataupun langkah-langkah di dalam melaksanakan ini ataupun engineering designing proses ini, perkara pertama adalah kita perlu kenal pasti apa masalah. Apa masalah yang ada di persekitaran kita. Kemudian mereka akan mula membuat
apa yang kita sebut sebagai cadangan kepada untuk menyelesaikan masalah, sebab jika masalah tidak diselesaikan, dia akan mendatangkan isu-isu lain. Membuat ujian kepada contohnya cadangan penyelesaian itu ataupun mungkin prototipe itu sendiri. Dan seterusnya menilai. Daripada penilaian itu tadi mereka akan tengok, oh, will this prototype for example work or not? If it's not working, what exactly the problem? If it's work, can we do it again? Dia macam kita buat kereta atau sebenarnya. This is how when we are creating a car, for example. Proton Saga keluar tahun 1985. Everyone happy. Wow, Proton Saga. Begini-gini capacity. Then after that, it come up with different. Proton Wira, Proton Wajah, for example, in Malaysia case. So, apa yang maksudnya di sini? Mereka menggunakan EDP tu supaya dia ada menunjukkan improvement. And at the same time, they're actually using the creativity to solve the problem. Okay, next slide. Next slide, please. Okay, now kita combine pula EDP ni di dalam PBL. So, apa yang ingin saya nyatakan di sini, okay, yang paling penting sekali, apabila saya memperkenalkan EDP di dalam PBL ini, saya sangat-sangat menggalakkan murid saya, macam saya sebut tadi, pergi kepada masalah yang berada di sekolah anda. Tak payah fikir yang berada di luar daripada pagar sekolah anda. Contohnya, water shortage. Kalau Sabah memang water shortage ni antara isu yang agak big lah. Orang cerita water shortage here and there. Sungai banyak, hujan ada. Kalau sekarang kemarau, tiap hari ceritalah kan. Pun water shortage is still an issue. And then of course it will impact our class, our school. So murid mungkin berfikir, apa cara saya supaya water shortage issue ini boleh diselesaikan? And then the other thing is actually microplastic. Where does the microplastic come from? Oh, of course daripada sampah. So when the garbage are there, and then dia dipecahkan disebabkan oleh tindakan UV, for example, di laut, dan dia jadi cebisan-cebisan mungkin berukuran lebih kurang 1 mm ke 5 mm, automatically dia menjadi satu microplastic. Oh, apa isu dia? Mungkin murid akan cakap, teacher, macam kita makan plastik kan every day? Maybe. So what are the solution? Landfill. Terlalu ramai orang buang sampah sampai landfill. Ataupun, dan murid mungkin boleh cadangkan, kita gunakanlah konsep recycle yang kita belajar itu dengan betul. Why? So at least kita boleh recycle some of our garbage, and maybe yang betul-betul kita tidak boleh buat apa-apa baru kita hantar ke landfill. Ini contoh. So these are a few things that when I talk to my student about solving the real issue around you. Sekeliling kamu saja. I got a friend of mine yang dia actually try to increase, using this without realizing, menggunakan EDP di dalam kelasnya tanpa dia sedar, adalah bila dia menggalakkan murid-muridnya membuat satu survey berkenaan dengan pengetahuan asas murid-murid tentang menu makanan sihat. So ini perkara yang nampak simple, but actually it's EDP. Okay, nanti kita go through why it become EDP. Why simple but still EDP? Why we can make it very from simple to wonderful and present it in PBL. Ini macam inilah maksudnya kita, bila kita berkongsi benda-benda begini, cikgu-cikgu, saya buat ini benda ni di sekolah actually. Saya memang buat ni, betul. Oh, rupa-rupanya saya di atas track yang betul lah kan. Inilah tujuan perkongsian kita pada hari ini. Sebab itu kita panggil Mita Tabang. So this is actually the main reason why we are doing this. That's why we are calling Mita Tabang, teachers helping other teachers. We help each other. Guru untuk guru. That one is motto untuk kamilah duta guru. Okay, the next one. So when the actually student try to make the suggestion or even build a prototype, they actually need to conduct the research. Saya mau bikin water filter. What are the things that I need to do in building up water filter? Ada diajar dalam mata pelajaran sains, kita bagi secara teori, tingkatan 2. Oh, dia pun fikir, okay, susunan, batu klikir, pasir, kapas, maybe arang, dan sebagainya. Tapi we never exactly teach them each of it. Why do we need to put arang, charcoal inside it? Menghilangkan bau. What if teacher, now I'm going to change the charcoal di rumah yang kita buat bakar-bakar barbecue tu, I'm going to change it into carbon active carbon. Benda-benda begini, actually
we actually have to be a good listener. So I'm going to connect again with what Dr. Mahendra saying just now. So saya akan guna balik idea daripada Dr. Mahendra. A good teacher is a good listener. So I am very sure all of you here are very good listener as well, because you're a very good teacher. Okay, so when they're actually conducting the research by themselves, tak kisahlah, they are reading it, either they are reading it, they're getting any citation, asking question. That is actually what we call the process itself. And that is EDP process. And so in PBL, it actually leads a deeper understanding. Murid kena menggunakan the knowledge. Student need to use their knowledge. Without the knowledge, which is actually, of course, exposed by us, teacher, we help them to understand. And by using their knowledge and they try to understand, they require many skills. And of course, during this process, they will keep asking, they start imagining things. Oh, kalau saya buat begini, mungkin dia jadi macam ni. Kalau saya tidak buat yang ini, mungkin akan menjadi kekurangan kepada benda ni. So they are start doing the 4C. They communicate. And of course, during that communication, they start to think about it critically. And then they try to create or maybe make any suggestion for the problem solving, which lead to the creativity. And finally, the innovation. Innovation here not necessary. Untuk bahagian 4C ini, dia melibatkan komunikasi, di mana bila dia bercerita, berkongsi idea, of course dia akan jadi satu melahirkan critical thinking. And then after that, oh, mereka mungkin akan, macam mana kalau kita buat yang ini? Macam mana kalau kita ubah dia sedikit ini, kita tambah ini, kita kurangkan ini. So that is actually the suggestion untuk itu adalah untuk menyelesaikan masalah. And of course, bila semua ini bergabung, maka dia menghasilkan satu creativity dan penghasilan inovasi. Inovasi idea, inovasi peralatan, inovasi satu prototype, terpulang. Itu adalah daripada murid kita sendiri. Kita sebagai guru, kita guide, kita pantau, kita menjadi moderator. Janganlah kita berhempas pulas juga sama-sama bertukang dengan murid-murid kita. Let them do, because we know they can do it. Okay, next slide. Okay, so let's share. Nanti cikgu-cikgu boleh letak makna satu yang cikgu pernah buat. Okay, saya bagi. Okay, this is actually some refreshing ideas on PBL. So either it's a problem or project or inquiry. Mana-manalah. Creating a website. Mencipta satu website. Saya belum cuba yang ini, tapi I'm quite interested to do this. Saya belum cuba lagi ya. Next one, model bridge engineering or building structure. Model bridge engineering untuk kita di KPM, JPN lah, semua negeri, kita memang ada buat pertandingan setiap tahun. Mungkin ada yang gunakan chopstick, ada yang gunakan straw, ada yang gunakan kertas dan sebagainya. Bukan apa, dia semuanya adalah untuk melihat kreativiti murid dan belajar. And then satu lagi, produce on podcast. Ini pun interesting juga. Saya belum buat. Saya baru buat model bridge engineering or building structure. Building structure yang saya pernah cuba adalah untuk stability. Tapi sekarang stability tidak ada dalam topik untuk sains menengah rendah lah. And then the other one is actually the PCA video project. Ini adalah public service announcement. Apa yang pernah sekolah saya buat bersama dengan rakan-rakan adalah kami cuba buat, kami galakkan murid kami menggunakan Minecraft, the game. So apa yang mereka buat dengan Minecraft itu, mereka develop satu game yang sangat simple. Contoh game itu, dia cuma perlu create, katalah, satu perkataan. Satu perkataan daripada elemen sains. Let's say copper. CU. So they are creating CU. But before they manage to create the CU, okay, contohnya menggunakan Minecraft tadi, dia build up, right? Dia bina. There are question. Ada soalan. Yes, betul. EDP, proses penyelesaian masalah melibatkan kebat. Betul, Cikgu Nur Syafika. Yes, so dari sini pelajar tu buatlah game ini. Dia fun lah. Maksudnya dia buat digital. So saya punya teknologi sudah tercapai di sini. Dan dia buat soalan dia sendiri. Dia tahu jawapan dan dia share dengan kawan-kawan dia main. Ini contoh. Boleh. Ataupun we create a community mural. Ini pun mungkin satu benda yang agak menarik juga. Or take action on current event. Yang ini adalah yang paling saya suka dan saya baru selesai buat.
And finally adalah food bank awareness. Okay, guru-guru, cikgu-cikgu sekalian, dear teachers, you can write down which one is actually your most favorite one dalam kita punya ruangan chat. So nanti kita akan tengok lah what exactly your best. Untuk saya suka take action on current event and PSA video project and also model bridge engineering building structure. Cikgu-cikgu boleh pilih ya. Salah satu, 2, 3, pilih semua pun boleh, tapi pilih yang apa orang bilang, ter-favorite lah. Okay. Okay, next slide please. Okay, so this is what I do. Okay, even though saya letak our classroom kan, saya rasa ini adalah perkara yang biasa teachers are doing it. This is what we usually do when we proposing a PBL. Okay, at the end of our syllabus, untuk satu topik itu, then we come up with, okay, kita akan cadangkan. Some teachers, they prefer digital poster to do it. Some come up with a solution and then mungkin pelajar akan present dan sebagainya. Okay, so what we did in our classroom is actually, we give them a problem. Katalah, isunya adalah penggunaan elektrik yang terlalu banyak. Contoh saja. And then student will define the issue. And then by using their KWL, they want to know what they learn, things like that, they akan explore. Believe me, kita mungkin cakap ada pelajar kita yang pelbagai DNA, macam mana Datuk Dr. Mahendra sebut tadi kan, pelbagai DNA. Tapi first few months agak sukar, even kelas yang perlu bantuan. Okay, saya gunakan mereka kelas harapan lah. Tapi at the end of the term, you can see a lot of improvement. Sebab saya sudah nampak benda ni. I've been doing this like 3 years. For this year, it will be my 4th year. So for the past 3 years, saya memang nampak a lot of change. Okay, next. We are going to determine what is the objective. Ini biasalah, RPH kan ada. Dan kita akan tengok daripada RPT kita as well. So we need to see from our daily list and of course our syllabus as well. So what they need to learn and where to acquire the information, we will usually provide. Kita yang biasanya akan bagi. At least we will give them books, journal, magazine, or even some of the internet website or the citation. Ini biasanya memang, ini cikgu-cikgu lah, memang kita suka bagi dorang. Okay, why don't you refer to this article? Have a look on this one. Dan kadang-kadang kita sendiri pun tulis artikel itu untuk tunjuk dengan murid di mana bahagian yang actually boleh bantu mereka. And finally, we evaluate. So this is what we usually do when we are proposing the PBL. Okay, let's see if you add in EDP. Okay, next slide please. Saya tengok chat dulu Okay. Food bank awareness. Cikgu Nur Syafiqah bilang itu. Okay, kita tengok-tengok sementara tu. Model bridge menggunakan lidi. Yes, ya betul Cikgu Harrison. Okay. Okay, next. Okay, now when we actually combining the EDP and PBL, so we will do this thing. Okay, we sama juga macam tadi lah. We find the problem around. So murid-murid kita pun buat observation. Maybe buat survey. Berapa kali kamu tapau makanan di kantin? How many times you actually buy food from the canteen? 3 kali cikgu, 3 times. 1 for my breakfast. 1 untuk saya punya makan pagi. Why? Sebab saya datang pukul 5.30 pagi. Jam, contoh. So tidak mau dia kena makan. So dia ambil tapau 1. And then after that, lapar teacher, pukul 10 contohlah. Sekolah saya 9.30. Okay, 9.30. Second tapau. And finally, before balik rumah, tapau dulu. Kenapa? Because my parents are working. So, saya kena tapau dulu daripada sekolah. Tapau. 3 tapau in a day. Lama-lama jadi 1 hari 3, 1 minggu 15. Contoh 15. Imagine kalau 1 bulan 60. 1 tahun. So, things like this actually, murid-murid kita boleh fikir. Kalau kita bagi dia dalam bentuk yang macam ni. So, actually our student, they can see things if you give them a simple example like that. Okay, how many times do you eat in a day? They say, 3 times. If let's say you tapau 3 times, how many tapau plastic you will get in a week? They will know if you actually give them a guidance like that. And of course, once again, as the PBL, we also have KWL in our EDP. And then from that,
we will go for the main issue. Apa yang sebenarnya we really need to solve. Okay, so here is what I'm gonna start. I'm gonna share. Number one, yang nombor satu, asking question. Murid yang melaksanakan EDP, any student who actually conducting EDP, they will start with asking question. Mereka akan mula dengan tanya soalan. Itu yang pertama sekali. So, what is the problem? Define the constraint. Apa masalah yang sebenarnya kita mau solve ni? Apa yang menjadi kekangan kepada masalah kita tu supaya susah sangat kita nak selesaikan? So, these are the thing. Okay, and then number two, they will start imagining. So, when they start imagining, yes, Miss Azlina, you raise your hand, and the other one again. You can type whatever the question is here, maybe some sharing as well. Boleh type di bahagian chat sana ya. So they are going to imagine. Imagine maybe the cost. Tadi kita dah sebut punca kan? Or the impact. Kalau saya tidak selesaikan masalah ini, what will happen in the next year? Tak payah cerita in the next 10 years lah. Kita start dengan next year saja. And what is the solution? Or maybe what are the solution? So apakah penyelesaian yang kita boleh lakukan? Then after that, let them plan. Biar murid kita plan. How do they plan it? They can draw it. Buat macam mind map. Go ahead, no problem. Terima saja. Here is when you play your role as a supportive teacher. Accept everything first. Then baru kita evaluate. And then even yang itu adalah yang terbaik ataupun mungkin kurang baik, always praise them and then make the correction. Murid kita ni kadang-kadang dia mau juga dimanja-manja lah. You need to tepuk-tepuk sikit, make them happy a bit, and then baru kita buat pembetulan. So that is actually one way. So and then you can even ask them to make a material list. Suruh murid-murid kita buat list. Apakah material yang mungkin boleh digunakan untuk menyelesaikan isu yang mereka timbulkan tadi? Or kalau mereka adalah murid yang sangat-sangat excellent, you can start with the milestone. Milestone ini mungkin orang bilang agak, yes, the brainstorm. Betul Cikgu Nur Syafiqah once again. So when you come into this one, maksudnya dia ada step by step. Okay, saya bermula di sini. Where are you now? Saya sekarang berada lebih kurang 25% di sini. Macam itulah. Oh, okay. So we will see next week. Where are you? Macam tu. Okay, ataupun cartagan. Cartagan. Kita tidak sangka mungkin murid kita sebenarnya lebih baik daripada kita dalam menghasilkan carta. Sebab saya pernah cuba yang ini. Saya tunjuk satu carta linear, satu graf linear yang sangat simple. Dia datang dengan saya macam-macam chart. Ada yang datang dengan pie lagi. So imagine murid kalau dia lagi peluang, dia datang lagi banyak. And after that, let them try to create it. Tak kisahlah. Will it be in a solution for the problem? Or will it be in form of a prototype? See for it. Kita tengok dulu. And daripada sana, baru kita tengok ataupun kita evaluate to improve it. Macam cerita kereta tadi tu lah. Kereta potong saga, kereta wira, kereta wajah dan sebagainya. Dan macam-macam jenis kereta. So all of that is actually, they start from one sampai move forward in seterusnya. Okay. Can we go for the next slide, please? Okay. Apa kena-mengena EDP and SDG? So, what we are going to say about this one? Saya sure guru-guru sangat familiar with the SDG kan. So, I'm going to share where are we now? Malaysia in the global, we're actually on number 70. Nombor 70. The score is 69.85. Skor ini tidak berubah daripada tahun lepas bulan Disember sehingga sekarang Februari 2024. Okay. So if you can see all of this, we got 17, kita ada 17 SDG, at least kita ada satu green lah, which is very good. No poverty, ini yang membasmi miskin tegar. Memang kalau dekat Malaysia, this one is actually, we are excellent. I think, if I'm not mistaken lah, kalau saya tak silap kan, Melaka, ada ke cikgu dari Melaka di sini? Mungkin ada ya, cikgu-cikgu yang mungkin dari Melaka.
Actually, Melaka adalah salah satu negeri dalam Malaysia, okay? One of the first country in Malaysia which actually announced that no poverty. Miskin tegar telah dapat diatasi. So that is actually quite a good thing for us. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat baik untuk kita semua. But how are we going to relate SDG in our EDP and PBL? Ini pun benda yang perlu kita kaitkan sekali. Of course, you don't exactly have to go through it. Tapi apa yang saya ingin letak di sini, Malaysia selalu ditegur oleh dunia bila dia melibatkan conservation. Kita pun belajar saya rasa dalam mata pelajaran geografi ada, sains tak payah cerita lah. We did a lot of conservation punya work. You know like, kita ada taman negara. Why? Sebab kita mau melihara. Kita mau, no, saya bukan daripada Trustco, saya daripada SMO Centric. Okay, kita mau memelihara. Kita try untuk rehab some of the animals, the wild animal as well. Kita juga buat macam-macam program yang actually, yes, conservation. Macam-macam. But look at the data. When we talk, look at the data. Ini yang kita kena ingat. Kita punya data conservation is actually less than 50%. Flat. Sebenar-benarnya. So, sekarang kita gunakan balik EDP ini di dalam SDG supaya murid-murid kita, bila dia membuat apa yang disebut sebagai cadangan kepada PBL, they will relate to this one. Then only baru kita nampak dia punya connection. So your student is actually not only talk about KK, Sabah, Malaysia. They can talk about Southeast Asia, the world. Itu yang kita mahu. That if they actually like this, HOTS, they are HOTS. Bukan setakat hot saja. Murid-murid kita HOTS, higher order thinking skill. Bolehlah kita semua bangga. Kamilah tu guru-guru Malaysia yang kasih lahir ni murid-murid macam begini. Okay kan? Okay, so can we move to the next slide? Okay, then how to relate the SDG? Ini yang saya cakap tadi bukan main panjang lebar itu. So when they actually, we give them a freedom to choose. Teacher, I think I'm going to talk about life below water, life on land. Boleh, go for it. But before you want to talk about it, give me the problem related in the school. Sebelum awak mau bercakap dulu pasal benda ini, cari dulu apa masalahnya di dalam sekolah kita. Start with our school. Macam itulah. Then, of course lah, kita mesti guide. Kita kan cikgu. Guidance is very important. And then, daripada sana, let the student develop more ideas. Who are affected? We teacher. Why? Kami adalah future generation. Kalau cakap future generation, our student memang staring betul diorang. Memang they are very good at using that word. The causes, tanya saja. Actually, even murid yang sebenarnya tidak pandai membaca, when you ask in a correct way, they know how to answer. Sebab itulah, kita tak boleh bagi TP1. Sebab mereka boleh menjawab. And then bagi lagi. Kalau kita tidak boleh menyelesaikan this problem, what if the problem is not solved? What will happen? Maybe yang ini kita bolehlah gunakan. Setahun daripada sekarang, 5 tahun daripada sekarang, 10 tahun daripada sekarang, they will think about it. Okay, so bila mereka develop more ideas, of course they will keep more and more suggestion, creative thinking, creative ideas, absolute hots. And of course, well, they actually talk, they are brainstorming. Macam ada tadi cikgu tu sebut, brainstorming. They are using all the 5 wife and 1 husband. Okay, yang ini cikgu-cikgu tahu juga kan. The what, the why, the where, the when. Macam itulah, the who and the how. Okay, ini adalah critical thinking. And finally, kita akan let them communicate. Saya rasa dalam silibus kita memang ada salah satu lah. Ini untuk sains, sebab saya cikgu sains. Debating the issue is actually if they can come up with a new idea yang belum lagi orang sebut, and then with a new solution, presenting it, we can consider giving them at the TP5 and TP6. Sebenarnya lah. Sebab apabila mereka mampu untuk menerangkan idea mereka itu sendiri, debating the issue, so actually murid kita benar-benar telah mendalami topik itu. Dan
Saya rasa untuk murid-murid kita sebenarnya, kalau kita beri mereka peluang, so when they actually giving up chances, they know they need to know more knowledge. Semua ada di hujung jari lah. Biasanya murid kita dia suka tanya pakcik Google. Everything is Google. Everything is Google. But you can always inform them. Not everything is Google. Some are in the book. Some are in the journal. Macam itulah. Kita mungkin kan macam tadilah. Kita back to the you are the guidance. Kamu adalah pembimbing. Okay, next slide. Okay, so this is finally before I share with some of my experience. So finally, if we really apply EDP in our PBL, kalau kita betul-betul mengaplikasikan EDP ini di dalam PBL, kalau guru-guru masih ingatlah general kepada falsafah pendidikan negara, okay, the philosophy, the education national philosophy. Tak perlulah sebut yang Jerry's tu, jasmani, emosi, no, not that one. Saya pergi yang ke belakang sedikit. Which is actually designed to produce Malaysian citizen yang direka untuk melahirkan Malaysian yang berpengetahuan, who are knowledgeable and competent, sangat-sangat berkompetensi, maksudnya berdaya saing. Possess high moral standard. Okay, mempunyai etika moral yang sangat-sangat tinggi. Responsible, bertanggungjawab. Yes, it's also in that wawasan 2020. Maybe wawasan 2030 pun boleh juga. And then capable of achieving higher level of personal well-being. Higher level of personal well-being. Okay, ini sebenarnya saya terbaca dalam satu artikel. Dia satu contoh lah. Dia kata kalau sekiranya if the parents is actually a teachers, anak-anak dia mungkin boleh higher level than the teacher, maybe a lecturer, for example lah. Okay, I mean it could be different. A doctor, itu contoh. Ini secara generalnya, tapi pada saya sekiranya anak-anak itu, murid-murid itu, dia memang mampu untuk hidup dengan dirinya sendiri. Maksudnya tidak memerlukan bantuan orang lagi. Boleh menyelesaikan masalah. Itu sudah sebenarnya apa yang kita letak sebagai higher competency. Saya menghadiri satu seminar bersama dengan Datuk Dr. Noraini daripada sebelum ini dia telah bersara di Pusat Sains Negara. Dia adalah seorang, dia berasal daripada Singapura. Tapi dia menetap di Malaysia, mungkin keluarga di Malaysia lah. So dia bagi saya satu, dalam itu mereka memberi kami satu pendedahan. Apa yang berlaku di Singapura, apa yang berlaku di Malaysia. Isunya ialah, ramai orang Malaysia ni pandai, ramai murid Malaysia ni pandai. Tetapi, tidak pandai buat surat rasmi. Lucu kan? Adakah dia berpunca daripada tidak pandai bahasa Melayu? Tidak. Sebab dia tidak mempunyai apa yang disebut sebagai creative thinking. Tidak mempunyai creative thinking. Dia tak boleh selesaikan the problem itself. So, apa yang kita sebenarnya mahu, the learning process should be everywhere. Learning process itu sepatutnya berlaku di mana-mana. Kita tidak boleh limitkan dia berlaku di dalam kelas semata-mata. So, it's actually everywhere. Di mana-mana sahaja, it should be student, we ourselves should learn. Benda baru, benda yang kita perlu tahu. So, tidaklah ketinggalan sangat. Saya sebenarnya suka dengan satu istilah, satu masa dulu kan, kalau kita sebut pasal digital, guru-guru di Malaysia semua memang mengeluh. Saya ada satu makcik, okay, makcik saya nurse. Dia ambil pencen awal. Sebab pada waktu itu, ni 10 tahun yang lalu, bukan baru-baru ni, 10 tahun yang lalu. Sebab masa tu pihak Kementerian Kesihatan memperkenalkan HERIS di mana semua data perlu dibuat dalam bentuk ditukar dalam bentuk digital dan dia perlu key in all the information di bahagian tu secara digital. Dia bagi tahu dengan saya, I'm going to retire because I cannot learn anything using computer. Masa tu saya rasa macam, oh ya kah, betul juga kan, nanti kita tak faham. I mean, I'm using computer just to type things, make question. But after PKP, when everyone actually selepas PKP kan, semua orang kena buat digital itu, digital ini, this.
Segala-galanya E. Dan saya rasa untuk sekarang, saya ambil orang yang macam saya lah. Angka 5 siri ya. Biasalah Volvo 5 siri dia mahal sikit. So, yang ini, what I'm trying to say is, even the retired teacher also, they're actually quite good with digital nowadays. So, maksudnya the learning process is everywhere. So, it's already achieved. Okay, next slide. Okay, so I'm going to share with you some of the PBL using EDP in my school. So ini adalah beberapa projek EDP yang menggunakan PBL. Ini adalah dia mencipta prototype ya. Okay, saya tunjukkan. Jadi maksudnya pelajar tu dia punya problem adalah water shortage. Water shortage. Sebab kebetulan pada waktu itu kawasan Kota Kinabalu tiada air. Memang betul-betul. Saya pernah sekali kawasan rumah saya 2 minggu tiada air sampai membeli air. Saya rasa mungkin ramai lagi guru-guru yang sekitar Kota Kinabalu menghadapi masalah yang sama kan. So murid saya datang dengan inilah. Sebab bila dia bagi tahu, after 11 o'clock in the morning tiada air di kawasan sekolah. Sebab supply daripada luar tak ada. Sekolah punya tangki dah tidak habis digunakan. Yalah murid ramai kan. So they come up with this one. And then I ask them, if you come up with this one, what is your SDG? The SDG is actually, at the beginning, they thought the SDG was 14 and 12. Itu yang mereka fikir. 12, why? Oh, life below water. Sebab air kan. But after study, they only find out, oh teacher, actually it's 6. Clean water and sanitation. So bayangkan, murid kita yang sebelum ni SDG pun tidak pernah dengar. Now they know. Oh, daripada 17, rupanya yang kami try buat ini adalah clean water and sanitation number 6. Saya guru sains. Projek mereka tidak menggunakan banyak konsep sains. Dia adalah combination daripada RBT. So untuk ini, saya tanya lagi balik. Do you need any help? They said yes. So we are lucky, kami sangat-sangat beruntung. Sebab selepas itu kami diperkenalkan dengan beberapa lecturer daripada Universiti Malaysia Sabah. Yang memang baik hati juga membantu. Saya tidak kenal langsung sebenarnya kedua-dua lecturer ni. Langsung tidak kenal. Tapi setelah berjumpa, saya dapat tahu Dr. Khairul Azfar adalah alumni sekolah saya. Maksudnya alumni daripada SM Olsen. So bila dia tahu pelajar SM Olsen datang untuk cari maksudnya cuba untuk mendapatkan pengetahuan, he's willing to help. So imagine benda-benda begini actually kalau kita tidak tanya, we will never know. Then after that, they actually present it in one of the competition. Mereka cuma dapat, saya rasa silver saja. But it's okay. This is a good exposure because these 3 boys, ketiga budak lelaki ini sebenarnya adalah introvert daripada kelas yang berbeza. Ketiga introvert yang tidak bercakap sangat. Tapi, so saya happy lah untuk mereka. So nampak juga di sini, mereka presenting the idea to Puan Elsie, Sharon dan juga Mr. Quid. Masa ni mereka dua adalah antara juri lah. Kebetulan gambar ni yang saya nampak, so saya gunakan juga. And after that, they actually go for the National Tinkering Challenge. Tidak mendapat sebarang apa-apa hadiah lah untuk tu. Cuma dapat penyertaan. Tetapi what I like the most is actually they get the knowledge. And they even come up to me, teacher, I think I know what I'm going to do next. So inilah yang menjadi kebanggaan kita sebenarnya. Bila murid bagi tahu dengan kamu yang, oh, saya ada idea baru. Something yang we never expect before. Okay, next slide please. Okay, yang ini pula berdasarkan satu exchange program. Sekolah saya sebenarnya agak bertua. My school is quite lucky. We have an exchange program from Sapporo, which has been conducted since 2015, I think. Was it 2005 kan? Macam itulah saya rasa. Okay, so dalam kes ini, sebelum mereka membuat, ini adalah fieldwork. Before they're doing this fieldwork, they actually start with online Zoom meeting. So they start with what exactly the major problem. So they come up with a big one, conservation, and then after that it become a small thing. So mereka bermula dengan tajuk yang besar, konservasi, conservation, and then daripada sana barulah dia pergi kepada apa isu yang sebenar. So apa yang kita nampak, di sini ialah sebenarnya murid tu pada permulaan murid berbincang tentang wildlife.
haiwan-haiwan yang extinct. Selepas itu mereka berbincang tentang forest, hutan. And finally bincang berkenaan dengan sampah. And at the end, baru mereka boleh dapat actually I want to study about microplastic. Sebab itulah isu yang dibincangkan hangat pada ketika ini. Dan dia terletak di dalam SDG 14, Life Below Water. Ini adalah apa yang kita panggil, kalau lagi cikgu-cikgu ingat tadi kan yang antara pilihan yang kita buat tu. So ini adalah apa yang saya sebut sebagai take action on current event. Inilah dia, take action on current event. So they will inform about their finding on microplastic study in Hokkaido International Science Fair lah. Okay, next slide. Okay, during the process, sepanjang perjalanan itu memang ada banyak discussion. So kita memang ada discussion secara online. Saya rasa lebih kurang 4 discussion secara online, lebih kurang sejam-sejam. Itu yang memang sudah merujuk kepada spesifik topik on microplastic. Kemudian bila murid-murid Jepun ini datang ke Malaysia, datang ke sekolah kami, mereka berbincang lagi dan orang kata menghalusi lah. So they discuss again to make it more detailed on the topic. So agak bertuah pada waktu itu, selain pada 3 orang guru yang terlibat, seorang guru daripada Jepun sendiri iaitu Mr. Keiichi Kojima yang sepatutnya datang pada hari ini, tapi di Jepun mereka kelas sehingga pukul 3, guru bertugas sehingga pukul 7. So dia tidak dapat menghadirilah. Daripada sekolah saya sendiri juga adalah Mr. Marcus dan saya sendiri. Dan of course ada beberapa guru-guru yang mereka terlibat secara tidak langsung lah. So dan kami juga dibantu oleh seorang profesor lah daripada Universiti Rakunaga Kuwait yang mana dia mencadangkan satu kaedah pesampaian yang menggunakan GIS. So GIS adalah yang biasa kita dengar tu kan, GIS. Except GIS yang di sini ni dia berbentuk 3D, so lebih advance lah. Kalau kita tengok GIS ni kita nampak flat on the screen, right? Macam kita tengok Waze, begitu. Tapi yang dia kasih tunjuk kita adalah macam 3D building, macam main game lah, something like that. Okay, next slide. Ya, memang banyak perkongsian yang kami dapat. And then, so this is actually in Hokkaido. So, they're actually presenting the data in 2 times, ada 2 kali. Yang pertama adalah antara murid kita sendiri, our student with the Japanese student yang memang the first group. So, they actually talk about the microplastic issue in both country and what are their suggestion to overcome the problem. Dan saya mendapat satu maklumat yang actually sangat baik. Unfortunately, I couldn't get the photo. Adalah mereka membuat microplastic trap di laut. Okay, microplastic trap maksudnya apa macam net lah kan, pukat, macam jaring begitu. Untuk merangkap the microplastic, because microplastic is very small. It's about 1 to 5 mm. So it's very small in the water by using the seaweed. Interesting kan? Ini yang berlaku di Jepun. So they're using a seaweed. But in Malaysia, our suggestion is more into like kita try to reduce the use of plastic. So our student come up with what we did in Kota Kinabalu. We have like Friday, Monday, Sunday and Friday, Saturday, Sunday and Monday, pada 4 hari itu kan, kita tidak menggalakkan orang menggunakan plastik sekali guna lah. So what we do is actually we encourage people to bring their tote bag, membawa bag mereka sendiri untuk beli barang. So itu actually idea yang baik yang berlaku di negara kita dan mereka memperkenalkan itu. And then the second one is actually combination bersama dengan murid daripada India, CMS School. Saya rasa salah satu jemputan saya di sini adalah Mr. Yohendra. So he's actually the teacher from CMS School. I hope he's around. Sebab tadi dia bagi tahu dia masuk. Cuma tak nampak pula nama di sini. Okay. Sebab itulah pada permulaan tu kami harap ada yang letak sana dash Malaysia, dash apa. Okay. And they actually when they discuss about this one, they talk about macam dekat India, daerah ataupun negeri Lucknow itu sendiri, they actually have no plastic use at all. So dia menggunakan macam angkat beg pun dia sangat-sangat menggunakan, kalau tuan-puan guru-guru sekalian ingat,
Kita belajar dulu-dulu tu kayu apa rumput root. Dia gunakan bag-bag yang macam tu lah, yang guni tu, penggunaan guni tu. And then after that, on the second day, we also have what we call as a forum. Okay, this is an international forum involving 5 country. Dia melibatkan 5 negara, iaitu Malaysia sendiri. Kita ada 1 pelajar kita yang terlibat. Saya bangga dengan pelajar kita sebab pelajar kita semua tingkatan 3 yang pergi ni. Pelajar yang daripada Jepun, India, Bangladesh dan juga Thailand adalah higher level yang sudah 18 tahun. Mungkin untuk level kita adalah SPM tingkatan 5, Jerami, Solnoguni. Yes, betul Puan Elsie. Thank you so much. Tingkatan 5 atau tingkatan 6 ya level mereka. Tapi kita tingkatan 3. So bila mereka boleh compete dengan ini, so this is actually proven that EDP in PBL help competency. Menambahkan lagi lah. Okay, so here they actually presenting one idea, okay, a forum also on microplastic. The study was held in a few countries around the world. Okay, ada pelajar daripada Japan yang buat study di ada beberapa pantai di Australia. And of course untuk di Sabah, mereka pergi ke pantai Likas and also pergi ke pulau, kalau saya tak silap lah, apa pulau yang sebelah, bukan Pulau Gaya lah, yang pulau yang kita selalu pergi diving tu kan. Di sana. And then the other one is actually, they went also to Bangladesh and also in India and Korea. And also in Japan itself. So mereka dapatkan semua data kandungan mikroplastik daripada pasir, ada juga daripada ni, yang kita pula, yes, Manukan Island, thank you very much. Kita daripada pasir. Dan saya juga memberitahu pelajar supaya ambil daripada citation. Sayang sebenarnya bila kami cari daripada jurnal-jurnal pendidik, jurnal-jurnal education, kita dapati hanya beberapa kajian saja yang dibuat. Salah satunya adalah di UMS. Dia menggunakan 2 kawasan. Di ODEC, bukan Pulau Sipadan, dekat sini saja. Di KK, sebelah KK. Dekat ODEC UMS. Dan satu lagi di Tanjung Haru. Dan satu lagi adalah di Cerating, Kuantan. So untuk yang besar ni, ada 3 saja kawasan yang mereka buat kajian. So agak menyedihkan jugalah. Mungkin boleh dibuat akan masa datang lah. Saya memang sebenarnya interested lah untuk kajian-kajian yang ini sebab pelajar dia buat sendiri kan. Dia come up with one solution. Dia macam orang cakap, the solution is like this. Guru-guru pernah tak ikut the yacht ataupun United Nations for Yacht? Apa yang daripada sana, apa yang berlaku ialah for the United Nations Yacht tu, mereka mungkin menggunakan contohnya YouTube, okay, Twitter. Ataupun Twitter dia tak berapa glamour lah untuk remaja-remaja ni. Saya rasa Insta and also the TikTok. So mereka menggunakan apa yang mereka jumpa daripada data mikroplastik ini dan try to create awareness overall. So this is actually, bila saya nampak di sana, di mana dengan kepayahan pelajar ini cuba berkolaborasi menggunakan bahasa Inggeris, but they managed to find a good solution. And ini sebenarnya dilakukan bersama dengan 2 university, So salah satu untuk tuan rumah adalah Hokkaido University itu sendiri. Okay, next. Okay, ini adalah yang tadi kita bincang tu kan, the bridge building challenge. So kita punya pelajar yang di bahagian gambar yang paling tepi sebelah skrin ni, yang tengah bercakap tu, dia dapat nombor 3 lah. So memang very good lah actually. He's good in explaining. So dia ada combine dengan pelajar daripada Thailand pada waktu ni lah. Jadi mereka, sistem di sana penerimaan hadiah dia adalah, dia tak bagi hadiah macam kita. Kita ni very generous sebenarnya. Kita akan bagi hadiah nombor 1, trofi, maybe some yang banyak sponsor, we give them cash. But di sana dia bagi sijil. Sijil itu akan membantu pelajar enrollment university. Itu dia punya konsep di situ. The more certificate you get, the better your chances of getting into university. Okay, next slide. Okay, so this is actually saya buat dalam GIF sejak, so boleh play lah.
Ada play di bawah tu, yes. Screen bawah. Cannot see that. Yes. So we move very fast lah. So this is what they did in Malaysia. So bersama dengan pengetua saya dan juga PK pentadbiran dan PK Kokem Hayalah di situ. Okay, next slide please. I'm doing it very fast lah sebab saya mau kejar masa. Okay, this one is during the discussion and then when we went to Hokkaido. So memang we gain a lot of experience on this one lah. Tiba-tiba gambar saya pula akan makan ice cream. Bukan mau buktikan tu. Walaupun snow di sana winter, ice cream tetap juga di hati. Okay, next one. So this is during the Hokkaido Science Challenge lah. Okay. And then this is when they are presenting it. I was lucky lah sebab saya pun tiba-tiba cikgu dari Malaysia bolehkah sama juga jadi salah satu judge. So kita pun join lah. Okay, next slide, the final one. Okay, so before we end our session, will this uploaded to YouTube later? I'm not sure. Maybe I can ask the CDL admin said yes. Okay, so mari kita pergi kepada Q&A lah. We still have a few more minutes to go. Ada 20 minit lagi. Not necessary question lah. Boleh juga orang kata sharing. Sebab saya rasa bukan setakat saya sajalah yang pernah ada experience begini kan. Kita kan semua guru. And then the Mita Tabang means we are sharing everything together. So for the best of us, I think we should share lah. Okay, I'll keep reading the chat. Saya akan try tengok kalau apa ni nampak. Thank you, Mar. Saya nampak kawan saya. Yes, I prefer kalau ada sharing ataupun soalan yang mana lagi. Oh yalah, sebab kita sama-sama mau belajar kan. Assalamualaikum Kak Aziza. Ya. Hai Ju. Waalaikumsalam. Ya, apa challenges lah cabaran laksanakan PBL ni di dalam EDP di dalam PBL, apa challenges dia? Challenge dia yang paling nombor satu lah, MMM. Kan? Memang Masa. challenge utama dia tu masalah. Sebab kita kan terikat dengan silibus, kita terikat dengan jadual, kita terikat. Jadi kita terpaksa macam main kejar-kejar lah dengan budak kita. Saya tidak pernah berkongsi di SEMO, saya cuma sebagai peserta saja. STEM dalam subjek BI. Actually, beginilah. Sebab selalu kan ya Cikgu Aisyah, sebenarnya selalu kita ni kan, yelah, kita manusia juga kan. Kita selalu terfikir bila dia melibatkan language, maka kita selalu terfikir dia adalah artikel. Sebenarnya, untuk sekolah saya suka guna yang sekolah saya lah. Sebenarnya kan cikgu, untuk di sekolah saya, apa yang kami buat ialah, bila murid buat report itu kan dalam, contohnya laporan, tak kisahlah laporan apa-apa. Kami menggunakan bahasa Inggeris. Di sana guru bahasa Inggeris tu dia akan terlibat sepenuhnya. Itu sebenarnya memang, itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak try untuk, using the STEM in our BI lah, bahasa Inggeris. Cikgu boleh bagi mereka satu problem. Contoh yang mungkin saya boleh buat cadangan saya sendiri adalah isu banjir kilat. Okay, isu banjir kilat. So, murid cikgu boleh buat kajian kenapa banjir kilat itu berlaku, but all the report is in article for English language. So, but actually they are conducting a study to get why the flood, orang bilang the flash flood tu berlaku. Ataupun mungkin mau bagi up sikit, itu more related to the ni lah kan, orang kata geohazard. Ataupun cikgu boleh pergi kepada mental healthness, kesihatan mental. So they actually can read a lot of article
on this thing, or even they make a questionnaire. Meninjau kadar, contohnya pengetahuan asas kesihatan mental, but you do it in English, and then the student will start answering the question, and they actually student tu boleh buat, sebab kan sekarang kan kita dah cakap everything is on your fingertip, digitalized, so student boleh share actually dengan rakan-rakan mereka, dan rakan-rakan mereka pula menjawab soalan di situ, and then after that the student will create, let's say, a chart, and then from the chart they actually rewrite it into article and publish it somewhere. Itu adalah STEM. Hi, ada pula orang JTC saya di sini. Okay, yes. Okay, most welcome Aisyah. Okay, any more? Kita masih ada masa lagi ni. Actually, yeah, thank you, Cikgu Saliza. Actually, tak semestinya saya seorang lah yang sharing ni. Maybe ada cikgu yang ada idea, macam Cikgu Julia sendiri kan. Sebenarnya dia pun dalam EDP ni memang quite pandai juga ni. Orang-orang pakar juga ni. Hi boss, itu saya punya PK1, Puan Filonia Jen. Thank you. Alah, ada adik lama, baru nampak. Tia. Thank you Tia for joining. Oh ya kan, the limit. Yeah. I think we will see lah ni. Sebab sometimes kalau the Zoom dia after 500 dia akan bagi macam limit kan, and then after that. But actually macam tadilah kita punya admin bagi tahu, ada juga di dalam di dalam YouTube. Maybe we can share the link also lah. Thank you Cikgu Dulipa. Thank you juga any teachers yang saya tidak tersebut nama di sini. So ada yang saya kenal-kenal juga kan. Okay, let's see. Maybe ada yang saya tidak ternampak soalan ataupun sharing yang I didn't see it. Time frame untuk saya for this one, untuk yang the first prototype tu, it took me about 3 months actually. And for yang the Hokkaido thing tu, sebab dia adalah bukan yang kita, maksudnya saya tidak terikat dengan silibus sekolah, so we started somewhere in actually October last year. Macam tu lah. October, so it's about 2 months jugalah, 2 to 3 months lah. Okay, so boleh selatih kan, Puan? So kita betul. share untuk next week punya poster pula. Terima kasih semua yang bertanya, dan terima kasih yang sudah wish tahniah kepada Puan Siti kita. Baiklah, mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan dalam ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis dan masa akan dimaklumkan. Untuk makluman awal, para peserta, sesi perkongsian CD hands-on pada minggu hadapan bagi CD ke-66 adalah seperti yang berikut. Okey, untuk minggu hadapan, kita ada sesi perkongsian daripada Cikgu Julia Jumpil dari SMK Tamparuli dengan tajuknya Inisiatif STEM Bersepadu di dalam Meningkatkan Kualiti Pembangunan Produk RBT melalui Engineering Design Proses EDP juga. Okeylah. Baiklah, jangan lupa untuk mengisi pautan kehadiran yang akan dikongsikan dalam di ruangan chat. So teachers, please fill in the feedback and your attendance in the link shared in the chat. Ladies and gentlemen, CDL series will be held on every Thursday and time will be announced later. Therefore, the next week sharing as shown as the following poster just now. Okey, sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan sebagai bukti kehadiran. Diminta untuk semua on camera dan senyum selama mungkin sehingga selesai. Before we end our session for today, let's take a picture for memories and attendance proof. Dipersilakan Wani. Ya, cikgu-cikgu boleh bersedia. Ya, pastikan semua senyum.
Okay, saya ambil gambar untuk first batch dulu. Ready, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Okay, batch seterusnya, 1, 2, 3. Dan batch yang terakhir. Okay, semua sudah. Terima kasih, Wani. Maka dengan ini berakhirlah sudah sesi perkongsian kita pada petang ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Ladies and gentlemen, we have come to the end. Thank you for your attention and attendance. I apologize for my own weakness throughout today's session. It's been a pleasure being with all you today. Thank you. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Bye semua. Thank you everyone. Thank you.